Assalamualaikum. Nih sob sedulur Ibnu Huy nih. Mangan gara-gara wetenge ngelih. Sepenting mangan. Jare sing dol-dole kayak ngedan ngomongnya dhewekan bae karo kamera. Aduh, untung ora teleponan kayak kamera ya. Sepenting mangan wareg. Yo. Set. Nah, iki pecel ayam. Pecel lele ana, tahu tempe komplit. Kulit khusus jeruan ikan asin ya mas ya. Wah, bismillah. Dia pecel ayam seporsi 20.000. Nambah nasi berapa sih? 3 mas ya. Nambah nasi 3 warga pol. Oh, ini. Oke, mantap. Manggarai.